ମୁଁ ତ ଚିତଉରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ମୁଗ ଡାଲମା। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। हर हर महादेव। फ्रेंड्स आज हमर प्योर बिना प्याज रसुन भेज थाली ओनली फॉर बोलबम माने बोलबम रो सोमवार। आज बोलबम रो सोमवार हमर पूरा प्योर भेज थाली हेची। आउ चैलेंज भी करबा प्योर भेज थाली रे। कोन कोन आइटम अछि? मिठा पलौ, चितौ पिठा, डालमा, मिक्स वेज, पोटल कुरमा, डालमा आउ काकुड़ी सलाड। तो फ्रेंड्स चलंतु क्लोजअप रु देखिदबा आइटम गुडा केमती हेची तापरे चैलेंज करबा। सालाड अच्छी, पोटल कुरमा, मिक्स भेज, डालमा मुग डालमा, चितौ पिठा आउ मिठा पलौ। तो फ्रेंड्स बोलबम थाली प्रिपेयर। एपटे मोर सेपटे तार बोलबम थाली पूरा रेडी। हर हर महादेव कही चैलेंज स्टार्ट करिया। एमती मु जीती जाए। पूरा प्योर भेज थाली माने बहुत जेते माने नॉन भेज खाओ तो प्योर भेज थाली तळे बिना प्योर रसुन हेले भी टेस्टी है नहीं टाइम रा। फ्रेंड्स श्रावण मास रे को माने बोलबम जाउछंदी माने कमेंट करी जणैबे आ तांको घरे सादा करी खाउछन ना भी जणैबे। तो चलंतु फ्रेंड्स भगवान को ना नेकी तो चलंतु फ्रेंड्स महादेव को ना नेकी चैलेंज बे स्टार्ट करबा। सो 3 स्टार्ट। तो चितौरू स्टार्ट करिए। ओ पूरा हेवी किंतु अछि। डालमा मुग डालमा। मुग डालमा दीटा प्लेट आछि। वाह तो चितौ वाह बढ़िया लाଗୁଛି मुग डालमा टा आ पलौटा मिक्स वेज। बढ़िया लाଗୁଛି। वाओ बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। डालमा टा मुग डालमा नंबर 1 है। साडी पर अमाउंट अधिक अछि।
ଭଗବାନ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ତ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ୱାଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ତ କିଛି କହି ହେଲାନି। ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଥିଲା ମୁଗ ଡାଲମା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଗ ଡାଲମାର ଟେଷ୍ଟ କଣ, ଏକ ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯୋଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବୋବାଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସାଲାଡ ଟା ମୁଁ ନ ଖାଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖାଇଲି, ସାଲାଡ ଟା ଖାଇଲି। ସାଲାଡ ଖାଇନି ଖାଇଲି। ଖାଇଛ ଆଉ ତିନ ନମ୍ବର। ମୁଗ ଡାଲମା ଟା ମତେ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ବନେଇକି ଏମିତିଆ ଖାଆନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଲବମ ଥାଳି ଏମିତିଆ କିଏ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଘରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୋଲବମ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ସେ ତ ଘରେ ନିହାତି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବେ। କେମିତି କଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ବୋଲବମ ଥାଳି? ସୋମବାର କୁ ସୋମବାର ତ ହିଁ ଖାଉଥିବେ ନା, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ କେମିତି କଲୁ ଆଉ କେମିତି ଖାଇଲୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ହବ ନା ନାଇଁ? ନା ବହୁତ ଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଚଳିବନି ଛାଡ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ହେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉନି। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ ହର ହର ମହାଦେବ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୋଉ ଥାଳି ଆସିବ, କୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରେ କଣ ଦବୁ ତା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ।